बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खानम मानसा शहज़ादी। अलिफ टीवी के प्रोग्राम क़ससुल अंबिया में खुशामदीद। इस प्रोग्राम में हम अंबिया कराम के दिलचस्प किस्से बच्चों को सुनाते हैं। आज हम हज़रत शस अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत ही दिलचस्प किस्सा सुनेंगे। आप लोग तैयार हैं? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हाबील और काबील थे और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इन बच्चों को अल्लाह ताला की वहदनियत के बारे में बताया। इसमें से हाबील जो था वो बहुत ही नेक और पारसा शख्स था, जबकि काबील जो था वो थोड़ा सा शैतान के गलबे में आ जाता था, वो गुमराह हो जाता था। अब काबील ने क्या किया, हाबील को कत्ल कर दिया। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इस बारे में इल्म हुआ कि उनके बेटे को कत्ल कर दिया गया है तो वो बहुत परेशान रहते थे, हमेशा रोते रहते थे और अल्लाह की बारगाह में दुआ करते थे कि ऐ अल्लाह, मुझे ऐसा बेटा अता फरमा जो कि उन चीज़ों को समझता हो जो कि अल्लाह ताला ने मुझे सिखाई हैं, वो अल्लाह की वहदनियत को जानता हो, वो ये जानता हो कि अल्लाह ताला कितनी नेमतें अता करता है, वो इन चीज़ों के बारे में समझे और लोगों को बताए। तो अल्लाह ताला ने आपकी दुआ को कबूल फरमाया और आपके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम शस रखा गया। ठीक है, अब इस बच्चे को अल्लाह ताला ने जो इनामात अता फरमाए, जिस तरह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने चीज़ों के नाम बताए थे, हर चीज़ के बारे में इल्म बताया था, इसी तरह से अल्लाह ताला ने हज़रत शस अलैहिस्सलाम को बचपन में ही बहुत सी नेमतें अता फरमाई थी। जब आप इस दुनिया में आए तो आपकी बराह रास्त तालीम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़रिए हुई। जो जो चीज़ें अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सिखाई थीं, उन तमाम चीज़ों के बारे में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को भी सिखाया। ठीक है, आपने बताया कि जन्नत कितनी खूबसूरत थी, उस खूबसूरत जन्नत में हम किस तरह से रहते थे, वहाँ पर अल्लाह ताला की कितनी नेमतें हैं और ये नेमतें उन लोगों के लिए हैं जो कि शैतान के गलबे से महफूज रहते हैं, और जो लोग शैतानी हरकत करते हैं, शैतान के गलबे में आ जाते हैं, वो लोग उस जन्नत से महरूम रह जाते हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम अंबिया कराम के बारे में बताया, दुनिया के बारे में बताया, आखिरत के बारे में बताया, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को भी वो तमाम तर चीज़ें बताई थी। ठीक है, हज़रत शस अलैहिस्सलाम ने जब ये सारी चीज़ों के बारे में इल्म हासिल किया तो आपने अपने भाई, जो कि उनका काबील भाई था, जो कि शैतानी ताकतों की वजह से और शैतान ने उसको गुमराह कर रखा था, उसको आपने समझाना शुरू किया, और जो उसकी औलाद पैदा हो रही थी वो भी बिल्कुल उसी तरह से थी और हमेशा वो वही बातें करते जो कि शैतान के ज़रिए उन तक पहुंचती, और जिस तरह से उनको गुमराह किया जाता, उनको हदायत नहीं मिल रही थी, और वो किसी भी ऐसी बात को एक्सेप्ट ही नहीं करते थे जो कि हक़ की बात हो, वो अल्लाह को मानने को तैयार ही नहीं थे। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे जो शस अलैहिस्सलाम थे, उन्होंने उनकी हदायत शुरू की। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया से जाने वाले थे, तकरीबन 1000 साल के हो गए थे, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को जो तालीमात सिखाई थी, उनको अंबिया कराम के बारे में बताया, जन्नत और दोज़ख के बारे में बताया, नेक अमल के बारे में बताया, बदी के बारे में बताया, उनको बताया कि नेकी के साथ रहोगे तो हमेशा जन्नत में जाओगे, बदी करोगे, बुरा सलूक करोगे तो दोज़ख में जाओगे। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उनको बताया और कहा कि मेरा वक्त तो अब करीब आ चुका है, अब तुम्हारा ये फ़र्ज़ है कि तुम अल्लाह का वो पैगाम जो मैंने तुझे सिखाया है, मुझे अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ है कि तुम अपने बेटे को सिखाओ, और आज से तुम्हारा बेटा जो है इस फ़र्ज़ को अंजाम देगा। फिर अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत शस अलैहिस्सलाम को उस दौर का नबी मुकर्रर किया गया और कहा गया कि आपने अल्लाह का पैगाम दुनिया में लोगों को बताना है। लेकिन वहाँ पर जो काबील की औलाद थी, उन्होंने क्या किया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद उनकी ही तरह का एक बुत बना लिया और तरह तरह के छोटे छोटे बुत बना दिए, और जो भी उनके घराने के लोग थे उन्होंने कहा कि ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं, हमें तो उन्होंने
پیدا کیا ہے، ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن جو حضرت شخص علیہ السلام تھے ان کو تو پتہ تھا کہ بتوں کی پوجا کرنا ٹھیک نہیں ہے، اور یہ جو طریقہ اپنا رہے ہیں یہ تو سراسر غلط ہے۔ ہمیں تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ نہیں بتایا تھا، انہوں نے تو بتایا تھا کہ اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرنی چاہیے، اور وہ ہمیں اس طرح سے بتوں میں نہیں ملے گا۔ تو پھر ان لوگوں نے وہاں پر بتوں کا سلسلہ شروع کر دیا، لیکن حضرت شخص علیہ السلام نے ان لوگوں کو قدم قدم پر ہدایت دی، ان کو بتایا کہ آپ لوگ غلط کر رہے ہو، اور جو حق کا راستہ ہے اس کے بارے میں میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، آپ لوگ اب میری باتوں کو غور سے سنو۔ انہوں نے کہا کہ جو شخص بھی راہ حق پر بھٹک جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت کے لیے نبی بنائے گا، اور وہ ان میں سے میں آپ لوگوں کا نبی ہوں۔ میری بات سنو، میں جو پیغام دیتا ہوں یہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور میں آپ کو حق پر لے کے آنا چاہتا ہوں۔ لیکن لوگوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے جیسا ہی ہے، میں بھی آدم کی اولاد ہوں، وہ بھی آدم کی اولاد ہے، تو ہم اس کی پیروی کیوں کریں؟ جب ان لوگوں نے اس طرح سے سوال جواب کرنے شروع کیے تو حضرت شخص علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ ہم ہیں ایک ہی باپ کی اولاد، لیکن تم راہ حق پر نہیں ہو، میں راہ حق پر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے حق کے لیے چنا ہے، اور میں ہی وہ ہوں جس نے آپ کو راہ حق بتانا ہے اور اللہ کی وحدانیت کا علم دینا ہے۔ اب وہ لوگ جو ہیں، کیونکہ قابیل جو تھا اس کو تو قتل کرنے کی ایک عادت تھی نا، وہ تو کوئی بھی اس کو برا لگتا تھا تو اس کو مار دیتا تھا۔ اب اس نے کیا کیا، سازشیں بنانا شروع کر دی کہ وہ حضرت شخص علیہ السلام کو مار دے گا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اس دنیا میں جتنے بھی کفر ہو رہا ہے وہ سارا جو ہے وہ قابیل کی اولاد ہیں، اور جتنے بھی مسلمان ہیں نا، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں ہم لوگ، لیکن جو مسلمان ہیں وہ سارے حضرت شخص علیہ السلام کی اولاد میں سے آگے ہیں، اور ان کی جو تعلیمات تھیں وہ تھیں کہ ہمیں سچ بولنا چاہیے، ہمیں اللہ کو ایک ماننا چاہیے، اور ہمیں کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کرنی چاہیے، اور کسی بھی شخص کا خون نہیں بہانا چاہیے۔ ہم ایک شخص کو قتل کرتے ہیں تو پوری انسانیت کو قتل کرتے ہیں، ہم ایک شخص کی جان بچاتے ہیں تو ہم پوری انسانیت کی جان بچاتے ہیں۔ اور حضرت شخص علیہ السلام وہ نبی تھے جنہوں نے آ کے دنیا میں لوگوں کو بتایا کہ ہمیں انسانیت کی قدر کرنی چاہیے۔ کوئی بھی انسان ہمارے سامنے مجبور ہو، پریشان حال ہو تو ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے، نہ کہ اس کا قتل کرنا چاہیے۔ ہمیں کسی کی جان بچانے کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ تو اس طرح سے حضرت شخص علیہ السلام نے دنیا میں دین حق کا قیام کیا، اور ہمیں وہ طریقہ بتایا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقررہ کرتا تھا۔ آج کا قصہ آپ کو پسند آیا ہے نا؟ امید کرتی ہوں آپ کو بھی آج کا قصہ بہت پسند آیا ہوگا۔ مزید انبیاء کرام کے قصے اور کہانیاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ الف ٹی وی کے پروگرام قصص الانبیاء میں آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔